À partir des histoires de la civilisation mésopotamienne, l'histoire du roi Nabuchodonosor qui a construit les jardins suspendus pour sa femme, qui désirait ardemment la nature de son pays montagneux. Il a donc décidé de construire des jardins sous forme de couches qui sont devenus l'une des 7 merveilles du monde antique. L'une des choses étonnantes de l'art de l'ingénierie à l'époque était le système d'irrigation utilisé dans ces jardins qui tirait son eau des rivières. Nous avons donc essayé, à travers cette conception, de profiter de l'idée et la développer en une centrale hydroélectrique moderne qui peut fonctionner dans des conditions environnementales différentes pour chaque pays et les fluctuations du climat au cours des saisons de l'année. L'idée a été conçue par l'ingénieur agronome irakien Ahmed Mohsin, la voix de Hasna El Farsawi. من قصص حضارة وادي الرافدين قصة الملك بنو خذ نصر الذي بنى الجنائن المعلقة لزوجته التي كانت تشتاق لطبيعة بلادها الجبلية، فقرر أن يبني لها حدائق على شكل طبقات، والتي أضحت من عجائب الدنيا السبع قديمة. من الأمور المذهلة في فن الهندسة آنذاك هو نظام الري المستعمل في هذه الجنائن، والذي كان يستمد ماءه من الأنهر. فحاولنا من خلال هذا التصميم الاستفادة من الفكرة وتطويرها إلى محطة كهرومائية حديثة يمكن أن تعمل بمختلف الظروف البيئية لكل بلد وتقلبات المناخ أثناء فصول السنة. مصمم الفكرة المهندس الزراعي والعراقي أحمد محسن. الصوت حسناء الفرغساوي.